ସାଲ ବେଗ ନୁହେଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ବଳ ରାମ ଦାସ କାହିଁକି ରହିବ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ। जय जगन्नाथ सांग मैंने मु चंदन स्वागत कर गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को इंट्रो जापर कौ गीतर आज नोटेशन दवा गीतटी हूँ चल बेगी बेगी जीवा संगात काले रथ टणा हे शेष। तो ये गीत नोटेशन चलतु स्टार्ट करवा। स्केल कथा जदि कहवा आज सस्पेन्स हूँ गीतर स्केल कहबिनी जदि आप प्रकृत में शिखुं मोठू कि तो आप कमेंट मध्यम कमेंट लिखे कि यहाँ कौ स्केल आम बजाऊ ठीक अच्छे। एवं जो भाई सठिक उत्तर देवे किसी उपहार रखा जाइए तेणु आपण मैंने उत्तर दिंतु ठीक अच्छे। एवं जो प्रथम 10 जन रे कमेंट रे से 10 जन मध्यरु जे लकी रे से जन को मु किसी ना किसी उपहार देवी मो तरफ ठीक अच्छे। एवं प्रूफ सहित आपण उपहार दिज्व ठीक अच्छे। गीत स्टार्ट करिया पूर्व आउ गोटे रिक्वेस्ट जदि आप नुआ अच्छा चैनल ताले प्लीज आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे कहीं आपर सब्सक्राइबर मात्रा कमुची धीरे धीरे तेणु आप जो मैंने नुआ देखुं से प्लीज सब्सक्राइब करूँ। एवं जदि प्रकृत में भल लगुता आपने किसी शिखुता ताले प्लीज गोटे गोटे लाइक करेंगे कहीं सब्सक्राइब लाइक रे यूट्यूब आपण को किसी भी चार्ज करे ना तेणु आप प्लीज सब्सक्राइब लाइक करूँ। आप गोटे गोटे लाइक गोटे गोटे सब्सक्राइब आम बहुत मूल्यवान कहीं से गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब आमको आउ किसी नुआ नुआ वीडियो शिखबार प्रेरणा दे थाए। तेणु चलतु स्टार्ट करवा। आमर प्रथम भक्त सालबेग नुहे मु पूर्व गोटे स्ट्रिंग पार्ट अच्छी से स्ट्रिंग पार्ट कौन सिंपल क्लियर हो गला बस। कोड एड आसो सीसर माइनर कोड भक्त सालबेग नुहे मु क्लियर हो गला। नुहे बल राम दास नुहे बल राम दास बुझीगले। काहींकि रहिबो मो पाई क्लियर बड़ दांडे नंदी घोष। तो ये आमर गीत म्यूजिक पार्ट स्टार्ट हम। म्यूजिक पार्ट कौन अच्छी देखो क्लियर बुझीगले। स्ट्रिंग पार्टा केमती स्ट्रिंग पार्ट एमती रही आप सिंपल एमती यही आंगुल करेंगे कहीं ये आंगुल आमर फर्स्ट लगे मत भी अड़ुआ हो आंगुल करने बेलू तेणु आप करेंगे सिंपल क्लियर हो गला। आउ देखो क्लियर तापर एठू आइब ठीक अच्छे। तापर एठू बुझीगले सॉरी
ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଠି ବ୍ୟଞ୍ଜ ପାର୍ଟ ୟା ଆପଣ ସିତାର କହିପାରିବେ, ମୁଁ ବ୍ୟଞ୍ଜ ଲଗେଇଛି ଏଠି। ନହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ এইটা ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବାଜିଛି, ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଠି ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଭାଯିବ। ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଥା କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ହିସାବରେ ଏଠି ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଶୁଭାଯିବ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାସ୍ এইটা ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ମୋ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ କହିଲି ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ବଜେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟା ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ, ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲଗେଇଛୁ, ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ, କାଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶେଷ। ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ, କାଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶେଷ। ରଥରେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଠାକୁର, ଆହା ଆହା ଆହା, ତାର ଅଧା ଅଧା ନାଲି ହସ, ତାର ଅଧା ଅଧା ନାଲି ହସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, କାଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶେଷ, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏଟା କ୍ରସ୍ ନୋଟ୍, ଏଟା ଦୁଇଥର ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ରଥରେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଠାକୁର, ଆହା ଆହା ଆହା, ତାର ଅଧା ଅଧା ନାଲି ହସ, ତାର ଅଧା ଅଧା ନାଲି ହସ। ସରି, ଏମିତି ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟ କେମିତି, ପ୍ରଥମ ଆମର ସେଥିରେ ଲାଗିଛି ବଂଶୀ ପାର୍ଟ, ସରି ପ୍ରଥମ ସିତାର ପାର୍ଟ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ବଂଶୀ ପାର୍ଟ। ବୁଝିଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର। ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ସିତାର ବଜେଇବେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାଉଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ରିଦିମ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ବଜେଇବେ। କ୍ଲିୟର, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବଂଶୀ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର।
ए दी थोड़ा ना बुझीगले तापर ये पुणी स्ट्रिंग पार्ट केमती देखो क्लियर देखो एटा सिंपल देखो केमती जो रोलिंग पार्टा गला केमती एटा परे नले आमे सिंपल एटा करि परियो ठीक अछि ସେଇଠୁ ରିଦିମ୍ ଧରିବ କ'ଣ ନିଶାରୀ ଠାକୁରେ ବସିଥିବେ ରଥ ଉପରେ ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଏରେ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ସୀତାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନିଶାରୀ ଠାକୁରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଆପଣ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଥରକରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗାଉଛି ନିଶାରୀ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ବସିଥିବେ ରଥ ଉପରେ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଚାହିଁଥିବେ ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଲାଗିବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟଟା ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଆଗେ ଥିବ ହାତୀ ଛତି ପଛରେ ପାଲିଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଥିବ ହାତୀ ଛତି ପଛରେ ପାଲିଙ୍କି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତାପରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସୁଥିବେ ପୁରୀ ଗଜପତି ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲେ ପରା ଛେରା ପହଁରା ମରି ଯାଆନ୍ତା ମନର ଶୋଷ ମରି ଯାଆନ୍ତା ମନର ଶୋଷ ଏଇଟା ସେମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖଡ଼ାରେ ଥିଲା କ୍ରୋସ୍ ନୋଟ୍ ସେମ୍ ନୋଟ୍ରେ ବାଜିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ बिल्कुल पैसा पड़ोनी फ्री रे एवं जदि नुआ था चैनल प्लीज सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगो को जो वीडियो गुड़ाक आसो आपण मैंने देखिपारे ठीक अच्छे तो एतक रखिए भिडियोटी जय जगन्नाथ।